नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज मु आपण पाकु ओडिशा तथा देश विदेशर किछि बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करछि। जे खबर गुडिक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे एथि मध्ये सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, आवास योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, सुना दर, पेट्रोल दर, पानी पाओ, कोरोना अपडेट, नूतन सरकार योजना एवं आरि बहुत सारा खबर रहिछि। सेथि पय भिडियोटी को शेष होय देखंतु। ता सहित आपण न्यूज को केउ जिल्लार देखुछंती हमकु तले कमेंट माध्यमरे निहाती जणंतु। आम चैनल ले नुवा कर आस्थिले दया कर चैनल टी को एबे सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखर आस्तुबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु, जहा फଳରେ भଳି गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिए पाई परिबे। तेबे आ देरी न करि चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, डिसेंबर 17 तारिख रे ओटीटी परीक्षा। आसंता काल ठार ऑनलाइन आवेदन आरंभ। तेबे आसंता डिसेंबर 17 तारिख रे ओटीटी परीक्षा हेबाकु जाउछि। ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीटी 2025 डिसेंबर 17 रे अनुष्ठित हेबाकु जाउछि। एने आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पक्षरु आज सूचना मिलिछि। ओडिशा ओटीटी 2025 परीक्षा संपर्क रे एक विज्ञप्ति जारी करछि एवं डिसेंबर 17 बुधवार दिन दुईटी शिफ्ट रे योग्य प्रार्थी माने परीक्षा देबाकु जाउछन्ती। ओटीटी परीक्षा एडमिट कार्ड डिसेंबर 10 तारिख रे उपलब्ध हेबाकु जाउछि एवं परीक्षा डिसेंबर 17 तारिख रे दुईटी शिफ्ट रे हेबाकु जाउछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पे। समस्तंकु सड़क, बिजुली और पिया पानी जोगेबे सरकार। आरंभ होछि सरकार को मिशन पावर। कार्यकारिता को नै उठिला प्रश्न। तेबे गां माननकु सड़क, बिजुली और पिया पानी पहुंचाइबाकु राज्य सरकार आरंभ करछन्ती मिशन पावर। लोकसभा भवन रे बसिथिबा बैठक नवेम्बर शेष सुधा समस्त जिलापाल निज निज जिल्लार स्थिति बाबद रिपोर्ट देबाकु निष्पत्ति होइछि। डिसेंबर 2027 सुधा टार्गेट करछन्ती सरकार। राज्य रे समस्त घर को मिलिबो विशुद्ध पिया पानी, पक्का सड़क और बिजुली। एमिति एक लक्ष्य सरकार आरंभ करछन्ती मिशन पावर। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पे। पानी पाओ नै आसिला बड़ अपडेट। आसंता 17 तारिख रे लघुचाप संभावना। एही सब जिला को जारी हला हाई अलर्ट। दक्षिण बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि नै पूर्वानुमान करछन्ती अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञानी जाको निकोलस। एहार प्रभाव रे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी एवं केरल रे भीषण वर्षा होबार संभावना रहिछि। तेबे लघुचाप रो प्रभाव ओडिसा रे कोन रहिबो ता नै किछि स्पष्ट होइनी। लघुचाप रो प्रभाव ओडिसा रे कोन रहिबो ता पर नजर रखिछि पाणीपाग केन्द्र। 14 तारिख रे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर को लो प्रेशर पूर्वानुमान करछि पाणीपाग विभाग। हेले एहार प्रभाव ओडिसा रे विशेष रहिबो नै बोली सूचना मिलिछि। आगामी 24 घंटा मध्ये मालकानगिरी, कोरापुट, केन्दुझर, फुलबाणी, बालेश्वर, दारिंगबाड़ी, संबलपुर, नुआपड़ा और नवरंगपुर जिले में भीषण शीत अनुभूत कर आसंता 2 ରୁ 3 दिन मध्य उत्तर ओडिशा, अभ्यंतर ओडिशा और पश्चिम ओडिशा रे भीषण शीत रेकर्ड कर। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पे। अनुगुल ब्लॉक रु सुभद्रा योजना कटिसंती अधिक महिला। सुभद्रा बाद पड़े 20,000 महिला। तेबे स्वामी सरकार चाकरिया किंतु पत्नी उठाउतिले सुभद्रा टंका। किछि महिला 4 चकिया गाड़ी रखी सुभद्रा टंका हातीबार लागिथिले। सुभद्रा योजनार धरपकड़ आरंभ परे एमिति तथ्य सामना को आसी। ए सबु हिताधिकारी को एबे सुभद्रा तालिका बाद दिया जाउछि। फल प्रथम दफा पाइथिबा पाखापाखि 20,000 महिला तृतीय किस्ती बाद मध्ये पड़िसंती। एबे भी जांच प्रक्रिया चलिथिबारु आहुरी अनेक हिताधिकारी तालिका कटिबा थय रहिछि। महिला मानकु स्वावलंबी करिया पई राज्य सरकार सुभद्रा योजना आरंभ करथिले। एही योजना रे महिला माने वर्षको 2टी किस्ती रे 10,000 टंका पाउथिले, किंतु समस्तंकु सुभद्रा टंका मिलियो बोली आरंभर कुआ जाउथिबारु बहु महिला एथरे आवेदन मध्ये करथिले। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पे। आउ जीवाकु पड़िबोनी सरकारी ऑफिस, घरे बसी पाइबे मागणा चाउल। तेबे देशर प्रत्येक नागरिक मानकु खाद्य सुरक्षा आईन अधीन रे खाद्य जोगाइबाकु केंद्र सरकार अनेक योजना प्रणयन करछन्ती। एही सबु सुविधा पाइबाकु राशन कार्ड एक गुरुत्वपूर्ण जरिया रहिछि। आपण मानक भितर मध्ये अनेक जनक निकट राशन कार्ड थिबा बेले अनेक जन नुवा करी एही कार्ड आवेदन करबाकु चाहुथिबे। तेबे बारंबार विभिन्न जायकु दौड़िया परे मध्ये आपनकु सफलता मिलि पर नाही कि चिंता करंतु नाही। आमे आपनकु एक नुवा उपाय संपर्क रे जणाइबु जेउथिरे आपण घरे बसई राशन कार्ड प्राप्त करि परिबे। प्रथमे राशन कार्ड पाइबाकु हेले लोक मानकु विभिन्न सरकारी ऑफिस रे घंटा घंटा धरि लाइन ले छिडा पई पडुथला। वर्तमान ए प्रक्रिया अत्यंत सरल एवं सहज करा जायछि। वर्तमान आपण उमंग ऐप जरिया रे नुवा राशन कार्ड पई आवेदन करि परिबे, जेउथि पई आपनकु आ कोनोसी स्थान रे घंटा घंटा समय बर्बाद करिवार आवश्यकता नाही। आपण नुवा कार्ड पई आवेदन कले सीधा सळक एही योजना रे शामिल होई परिबे। डिसेंबर 17 तारिख रे ओटीटी परीक्षा। आसंता काल ठार ऑनलाइन आवेदन आरंभ। तेबे आसंता डिसेंबर 17 तारिख रे ओटीटी परीक्षा हेबाकु जाउछि। ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीटी 2025 डिसेंबर 17 रे अनुष्ठित हेबाकु जाउछि। एने आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पक्षरु आज सूचना मिलिछि। ओडिशा ओटीटी 2025 परीक्षा संपर्क रे एक विज्ञप्ति जारी करछि एवं डिसेंबर 17 बुधवार दिन दुईटी शिफ्ट रे योग्य प्रार्थी माने परीक्षा देबाकु जाउछन्ती। ओटीटी परीक्षा एडमिट कार्ड डिसेंबर 10 तारिख रे उपलब्ध हेबाकु जाउछि एवं परीक्षा डिसेंबर 17 तारिख रे दुईटी शिफ्ट रे हेबाकु जाउछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पे। समस्तंकु सड़क, बिजुली और पिया पानी जोगेबे सरकार। आरंभ होछि सरकार को मिशन पावर। कार्यकारिता को नै उठिला प्रश्न। तेबे गां माननकु सड़क, बिजुली और पिया पानी पहुंचाइबाकु राज्य सरकार आरंभ करछन्ती मिशन पावर। लोकसभा भवन रे बसिथिबा बैठक नवेम्बर शेष सुधा समस्त जिलापाल निज निज जिल्लार स्थिति बाबद रिपोर्ट देबाकु निष्पत्ति होइछि। डिसेंबर 2027 सुधा टार्गेट करछन्ती सरकार। राज्य रे समस्त घर को मिलिबो विशुद्ध पिया पानी, पक्का सड़क और बिजुली। एमिति एक लक्ष्य सरकार आरंभ करछन्ती मिशन पावर। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पे। पानी पाओ नै आसिला बड़ अपडेट। आसंता 17 तारिख रे लघुचाप संभावना। एही सब जिला को जारी हला हाई अलर्ट। दक्षिण बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि नै पूर्वानुमान करछन्ती अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञानी जाको निकोलस। एहार प्रभाव रे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी एवं केरल रे भीषण वर्षा होबार संभावना रहिछि। तेबे लघुचाप रो प्रभाव ओडिसा रे कोन रहिबो ता नै किछि
କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ରହିବ ତାପରେ ନଜର ରଖିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 14 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲୋ ପ୍ରେସର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦୁଝର, ଫୁଲବାଣୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ସମ୍ବଲପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କଟିଛନ୍ତି ଅଧିକ ମହିଳା। ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେଣି 20,000 ମହିଳା। ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ଉଠାଉଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। କିଛି ମହିଳା 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ରଖି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ହାତେଇବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଧରପଗଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏମିତି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉଛି। ଫଳରେ ପ୍ରଥମ ଦଫା ପାଇଥିବା ପାଖାପାଖି 20,000 ମହିଳା ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବାରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ କଟିବା ଥୟ ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଆରମ୍ଭରୁ କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ବହୁ ମହିଳା ଏଥିରେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସରକାରୀ ଅଫିସ, ଘରେ ବସି ପାଇବେ ମାଗଣା ଚାଉଳ। ତେବେ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରିଆ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଜଣ ନୂଆ କରି ଏହି କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ କି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ସହଜ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ନୂଆ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ସିଧାସଳଖ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ହେବ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଓଟିଟି 2025 ଡିସେମ୍ବର 17ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ଆଜି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଓଟିଟି 2025 ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 17 ବୁଧବାର ଦିନ 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଡ଼କ, ବିଜୁଳି ଓ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବେ ସରକାର। ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ ପାୱାର। କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ସଡ଼କ, ବିଜୁଳି ଓ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମିଶନ ପାୱାର। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବସିଥିବା ବୈଠକ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 2027 ସୁଦ୍ଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଘରକୁ ମିଳିବ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି, ପକ୍କା ସଡ଼କ ଏବଂ ବିଜୁଳି। ଏମିତି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମିଶନ ପାୱାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହେଲା ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜାକ ନିକୋଲସ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ କେରଳରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ରହିବ ତା ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ରହିବ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 14 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲୋ ପ୍ରେସର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦୁଝର, ଫୁଲବାଣୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ସମ୍ବଲପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କଟିଛନ୍ତି ଅଧିକ ମହିଳା। ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେଣି 20,000 ମହିଳା। ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ଉଠାଉଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। କିଛି ମହିଳା 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ରଖି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ହାତେଇବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଧରପଗଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏମିତି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉଛି। ଫଳରେ ପ୍ରଥମ ଦଫା ପାଇଥିବା ପାଖାପାଖି 20,000 ମହିଳା ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବାରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ କଟିବା ଥୟ ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଆରମ୍ଭରୁ କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ବହୁ ମହିଳା ଏଥିରେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସରକାରୀ ଅଫିସ, ଘରେ ବସି ପାଇବେ ମାଗଣା ଚାଉଳ। ତେବେ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରିଆ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଜଣ ନୂଆ କରି ଏହି କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ କି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ସହଜ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ନୂଆ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ସିଧାସଳଖ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ହେବ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା
परीक्षा ओटीटी 2025 डिसेंबर 17 अनुष्ठित होगा जाउछि। एने आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पक्षर आज सूचना मिली। ओडिशा ओटीटी 2025 परीक्षा संपर्क में एक विज्ञप्ति जारी करछि एवं डिसेंबर 17 बुधवार दिन 2टी शिफ्ट रे योग्य प्रार्थी माने परीक्षा देबाकू जाउछन्ति। ओटीटी परीक्षा एडमिट कार्ड डिसेंबर 10 तारिख रे उपलब्ध होबाकू जाउछि एवं परीक्षा डिसेंबर 17 तारिख रे 2टी शिफ्ट हेबाकू जाउछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पे। समस्तंकु सड़क बिजुली और पिया पानी जोगेबे सरकार। आरंभ होछि सरकार को मिशन पावर। कार्यकारिता को नै उठिला प्रश्न। तेबे गां माननकु सड़क बिजुली और पिया पानी पहुंचाइबाकू राज्य सरकार आरंभ करछन्ति मिशन पावर। लोकसभा भवन रे बसिथिबा बैठक नवेम्बर शेष सुधा समस्त जिलापाल निज निज जिल्लार स्थिति बाबद रिपोर्ट देबाकू निष्पत्ति होईछि। डिसेंबर 2027 सुधा टार्गेट करछन्ति सरकार। राज्य रे समस्त घर को मिलिबो विशुद्ध पिया पानी, पक्का सड़क एवं बिजुली। एमिति एक लक्ष्य सरकार आरंभ करछन्ति मिशन पावर। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पे। पाणीपाग को नै आसिला बड़ अपडेट। आसंता 17 तारिख रे लघुचाप संभावना। एही सब जिला को जारी हला हाई अलर्ट। दक्षिण बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि नै पूर्वानुमान करछन्ति अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञानी जाको निकोलस। एहार प्रभाव रे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी एवं केरल रे भीषण वर्षा होबार संभावना रहिछि। तेबे लघुचाप रो प्रभाव ओडिसा रे कोन रहिबो ता नै किछि स्पष्ट होइनी। लघुचाप रो प्रभाव ओडिसा रे कोन रहिबो ता पर नजर रखिछि पाणीपाग केन्द्र। 14 तारिख रे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक लो प्रेशर पूर्वानुमान करछि पाणीपाग विभाग। हेले एहार प्रभाव ओडिसा रे विशेष रहिबो नै बोली सूचना मिलिछि। आगामी 24 घंटा मध्य मालकानगिरी, कोरापुट, केन्दुझर, फुलबाणी, बालेश्वर, दारिंगबाड़ी, संबलपुर, नुआपड़ा और नवरंगपुर जिले में भीषण शीत अनुभूत कर आसंता 2 ରୁ 3 दिन मध्य उत्तर ओडिशा, अभ्यंतर ओडिशा और पश्चिम ओडिशा रे भीषण शीत रेकर्ड कर। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पे। अनुगुल ब्लॉक